Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous avons la leçon de la grammaire, les noms communs et les noms propres, la page 90. Avant de commencer, soulignez les noms dans ces phrases. Donc هنا نطلب منه أننا نسطرو تحت من الأسماء. Les noms هما اللي كيكونوا قبل منهم les déterminants. Un déterminant qui connaît la, le, du, etc. Donc, on a les deux phrases, ou le petit texte. Un loup affamé sortit un jour de la forêt. Là, sur le bord de la route, était assis un moissonneur qui mangeait du pain. Donc, finalement, les noms font le petit texte. عندنا loup, jour, forêt, bord, route, moissonneur et pain. Donc, هادو les noms اللي غنسطرو عليهم. On passe à la rubrique j'observe et j'élabore. Je vais vous lire le petit texte. Il y avait dans un village de France un vieux fermier du nom de John. Un jour, il appela ses deux fils, René et Jacques, et leur dit: Ne quittez jamais votre village, prenez soin des animaux de la ferme. On va répondre aux questions. La première question: quels sont les noms des personnages du texte? Où se passe cette histoire? Donc, شنو هما الأسماء ديال الشخصيات اللي موجودين في هذا النص هذا. Les noms des personnes sont John, René et Jacques. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans un village de France. Deuxième question: pourquoi ces noms portent-ils des majuscules? علاش هاد الأسماء كاين في الأول ديالهم majuscule يعني كنكتبوا الحرف الأول كبير. Sont-ils précédés d'un déterminant? واش كاين لو déterminant قبل منهم؟ إذا عندنا جون و ريني و جاك واش كاين قبل منهم déterminant و pourquoi علاش هما مكتوبين بالماجيسكول؟ Ils portent des majuscules car ce sont des noms propres et ils ne sont pas précédés de déterminants. Donc, أي nom propre كيتكتب الحرف ديالو majuscule. Donc, les noms propres هما الأسماء ديال الأشخاص أو لا الحيوانات أو لا الأماكن. الاسم ديال الشخص ولا المكان ولا الحيوان كنسميهم des noms propres. وضروري الحرف الأول ديالهم كنكتبوه majuscule وما كيكونش قبل منهم déterminant. دونك هادو ثلاثة ديال الشروط خص يكونوا عاد باش نسميو هذاك nom propre. ندوزو للسؤال الثالث. Pourquoi les mots fils et village ne commencent-ils pas par une majuscule? علاش عندنا هنايا في هاد النص fils و village ما كيبداوش بالماجيسكول ما كيبداوش بحرف كبير؟ Parce que ce sont des noms communs. Donc الشق الثاني من الأسماء كاين عندنا جوج أنواع د الأسماء إما كيكون commun إما propre. قلنا لي propre كيبدا بالماجيسكول ما كيكونش قبل منه déterminant و كيكون الاسم ديال إما شخص مكان أو لا حيوان. أما هنايا ف village و fils ماشي propre. Donc ce sont des noms communs. هادشي علاش ما كتبناهمش majuscule في الأول. On passe à la rubrique je retiens. Les noms communs désignent des personnes, des animaux. Les noms communs désignent des personnes, des animaux ou des choses. Ils sont en général précédés d'un déterminant et commencent par une minuscule. Donc هنا كيف ما قلنا بأن les noms communs يقدر يكون هو حيوان ولا شخص ولا شيء ولكن ما كيبداش بالماجيسكول كيبدا بالمينيسكول وكيكون قبل منه déterminant كيكون العكس ديال النون بروبر. دونك مثلا عندنا لو سوار
Le soir, c'est un nom commun. Des enfants, ces tigres, etc. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule. ضروري النوم propre كيبدا دائما الحرف الأول ديالو كيتكتب majuscule. Il désigne une personne, بحال Charlie, un lieu, Paris ou la France, un animal en particulier, Minette. Donc هنا كنلاحظوا بأن هاد الأمثلة كلهم كيبداو بالماجuscule. On passe à la rubrique Je m'entraîne. Entoure les noms propres. Donc هنا عندنا مجموعة ديال الأسماء حنا غندورو غنحيطو غير على les noms propres. قلنا les noms propres هما اللي كيبداو بالماجuscule. يعني غنردو البال les noms اللي كيبداو بالماجuscule. أول حاجة عندنا Rémi. وعندنا Paris. L'Afrique, l'Espagne, Pauline et Oran. Alors, ce sont des noms propres. On passe à l'exercice numéro 2. Souligne les noms communs. دابا العكس ديال التمرين الأول. هنا غنسطرو غير على les noms communs. Un dessin. Du pain. Cet homme. La planète, le musicien, votre valise. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Recopie le tableau et classe les mots. Donc هنايا المطلوب منا هو أننا غنرسمو هاد الجدول اللي عطاونا وغادي نرتبو فيه هاد الكلمات اللي عندنا. Donc الجدول فيه les noms propres de personnes, les noms propres de lieux et les noms propres d'animaux. الأشخاص ديال الأماكن ثم ديال الحيوان. نقرأ لكم les mots. Casablanca, Alger, Picasso, le chien Capi, François, la souris Jerry, le chat Tom, Pasteur, Mélanie, l'Italie, Lyon, Marseille. Donc, on va la case l'oula, les noms propres de personnes. Les noms propres de personnes, il y a la case l'oula. Je nous lis Picasso, François, Pasteur et Mélanie. هذوما الأسماء ديال الأشخاص. ندوزو الأسماء ديال الأماكن. الأماكن يعني عندنا المدن ولا الدول. Casablanca, Alger, l'Italie, Lyon et Marseille. وداكشي اللي بقى نكتبوه في les noms propres d'animaux, le chien Capi, la souris Jerry et le chat Tom. Donc عندنا Tom و Jerry هما و Capi هما les noms ديال les animaux. On passe au dernier exercice, l'exercice numéro 4. Recopie sur ton cahier les noms propres avec leurs majuscules. هنا عطاونا مجموعة ديال الأسماء كاين فيهم لي نون بروبر وكاين فيهم لي نون كومان وكنعرفوا حنا بان لي نون بروبر كيبداو بالماجيسكول. حنايا هنايا ما دارولناش كاع لي ماجيسكول، حنا اللي خصنا نعرفوا فينا هما لي نون بروبر ونكتبوهم بالماجيسكول في الاول. عندنا تانتان، لا روز، نيويورك، جميلة، مون بير، l'Algérie, les voisins, le Canada, juin, l'Asie, Victor Hugo, ce fleuve, Martine, Dominique et Morad. Donc les اللي يبداو بالماجيسكول les noms propres هنايا هما تانتان تي غنكتبوها ماجيسكول، نيويورك ان غنكتبوها ماجيسكول و y حتى هي ماجيسكول، جميلة G majuscule, l'Algérie A majuscule, le Canada C majuscule, l'Asie A majuscule, Victor Hugo, Victor V majuscule ou H majuscule, Martine M majuscule, Dominique D majuscule, Mourad M majuscule. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.